il continue apparemment. Il continue jusque là-haut, je pense. Ayan. Ouais, Busy avec kami les- bawat isa sa hawak ng phone. Kaya magpapalangga, nakakatakot tingnan sa baba. Ouais, mais je pense Oh, qu'il ayan, prévoit oh. ça parce que ça monte plus haut. À mon avis, on Ayan. ne pourra pas là. Paakyat pa kami sa bundok. Et puis, Sa mataas, sa mataas. ce que je Ayan. veux dire, c'est que ici, c'est un domaine skiable. Ayan, konti lang kami. Ici, là. Oh, ayan. Maganda ito kasi. Et après, tu peux descendre sur le Kaya domaine tatayo. de Kita niyo. Gusto niyo i-hike pa italo. Ayan sa likod ko. Pa italo. L'année prochaine, je pourrais skier petit peu. Sige. Ayan, makikita niyo. Uy, nakakatakot tingnan. Papa, il va pas. Papa, il va pas plus dur. O, diba? Ah, Nakaposing si Papa to. Vous voyez, c'est pas vraiment à droite. Nakaposing si Solo. C'est ce qu'on appelle Kaya nga palangga makikita niyo ito yung post ko to after a week. Dito pa kami sa Switzerland. Kasi 1 week din kami sa Paris, 1 week din sa Switzerland. Sa next destination namin ay Italy. Kaya panoorin niyo sa ano ko sa sunod kong vlog. O yan mga palangga. Ayan, panoorin niyo ito ha, kahit mahaba-haba lang, may makukuha kayo. Mahaba ito mga almost na 3 minutes. Yan. Ayan mga palangga, ayan o. Paakyat na kami sa bundok. Okay, and I hope you enjoy watching. See you soon. Hindi pa yan,